Nous sommes très heureux que nous avons nos amis en France, ici, dans notre petite église, dans la forêt canadienne. Et c'est très un petit miracle. Et ça signifie que foi chrétienne est universelle. Et dans tous les coins du monde, nous pouvons trouver la place, le petit endroit quand il y a le peuple qui vient ensemble en dimanche et prier notre Seigneur. Et c'est très fortifié notre foi parce que ce n'est pas une petite tradition de cet ou autre peuple. C'est quelque chose de très universel, très éternel et qui existe pendant 2000 ans. Et quand tu auras existé pendant toute éternité. Aussi, c'est très important, très important que notre foi, il n'y a pas beaucoup de différence. La différence théologique pas trouvée dans la vie chrétienne du peuple simple. Nous trouvons beaucoup de gens qui bien chrétiens dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, dans l'Église orthodoxe. Et cette chose est très importante parce que je crois que notre Dieu ne ferait pas une examination pour nous dans dans le ciel avec question quelle chose de théologie vous choisissez dans votre vie, quelque chose ça ou ça, catholique, avec la fils, sans fils, vous savez. Ce n'est pas une différence que Dieu nous jugeait. Chose importante, c'est l'amour. Est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que nous pouvons accepter la personne que complètement étrangère dans notre maison et devenir les amis? Est-ce que nous pouvons partager notre nourriture, notre maison, notre vie avec chaque personne qui vient de notre maison? Et c'est très important parce que Jésus-Christ nous dit que chaque personne qui vient, c'est Jésus-Christ lui-même. Et si Jésus-Christ vient, nous devons donner toutes les choses que nous pouvons. Parce que Jésus-Christ, c'est notre Dieu, c'est notre Créateur. C'est une source de notre vie éternelle. Et nous ne pouvons pas manquer cette opportunité. Est-ce que c'est vrai? Amen. J'allais dire quelque chose à vous aussi. Дорогие братья и сестры, я говорю, что это так замечательно, и это маленькое чудо, что с далеких концов мира приезжают сюда, в эту маленькую церковь, люди вот из Франции, из Реймса. Они добрые католики, но при этом они знают нашего святого Серафима Саровского,
узнали икону и так далее. Я говорю, да, у нас существуют богословские разногласия, но Господь не будет судить нас по тому, как мы знаем тонкости богословия. А судить Он нас будет по тому, имеем ли мы любовь в своем сердце или не имеем ее. Способны ли мы принять каждого приходящего к нам, сделать свой дом его домом, принять его как близкого друга. Можем ли мы поделиться с ним всем, что у нас есть, пищей, любовью, вниманием, кровом, или не можем. Вот поэтому нас Господь и судит. Потому что сказал нам Господь, что с каждым приходящим к нам, это приходит Он сам, приходит сам Христос. А если Христос приходит к нам, то мы должны бросить все наши занятия, бежать навстречу к Нему и с радостью, с распростертыми объятиями принимать Его, потому что Он источник нашего существования, Он источник нашей вечной жизни, Он Творец Вселенной, Святая Троица, Отец и Сын и Святой Дух. И поэтому нет ничего более важного, чем растить в душе своей способность любить. Как бы ни были люди далеки от нас, как бы ни были они странны и иностранны, и чужие своими культурами, и поведениями, привычками, они все дети Божьи. И за каждым из них, приходящим к нам, стоит сам Христос. Аминь.